lal mukrahi wa huwa man la manduhata lahu amma ukriha alaihi illa bis sabri ala ma ukriha bih. Dia bermula pendapat As-Sahlam, itu tiada tertegah getaklif si mukrah. Wahwa dan bermula ianya mukrah, itulah siman yang hana jenis pilihan lahu bagi nyaman, pandai hana pilihan jih daripada mah yang dipaksakan akan man atuhnya mah, kecuali yang nak bajih ialah bersabar, atuh hoi sabar, atuh mah yang dipaksakan akan yaman bihi dengan ma yang definisi mukrah. Berarti si mukrih urung yang paksa, baru sah takkan jih mukrah, baru ditekan tu pendapat tertegah taklif si mukrah. Berarti si mukrah mukrah yang memang jih tahqiq ikrah baji. Kiban tahqiq ikrah bahawa si mukrih urung yang paksanya bersanggup dikerjakan apapun yang dipaksakan kepada si mukrah. Ancaman jih menyahana kapoh si fulan maka lumpuh mati kata. Di ketika mukrih kun lagi nya si mukrih banyak orang yang sanggup untuk poh si mukrah. Dengan cara apa? Takkanlah budi ka pedu boleh tinggal timbak tu. Dia baru kun dengan tahqiq ikrah. Nyokan lagi maka orang yang paksa bukan mukrih namaji, orang kena paksanya bukan gekun mukrah. Berarti hana kita mau dalam pembahasan yang dia bahas dia bertahqiq ikrah je. Dia bertahqiq ikrah je Fala yamtani'u, maka tidak tertegahlah getaklifnya si mukrah. Bangun getaklif ji dengan mukrah alih. Ini juga lagi ikut pembahasan ji apakah boleh getaklif ataupun tidak boleh. Walaupun kejadian ji itu hana taklif nyebab mukrah. Kejadian di lapangan, fakta di lapangan ji memang hana taklif. Apakah memang guru usahkanlah agama rufi'a an ummati khata' wa nisyan wa mastukrahu alih. Dia memang karena nas hadis Nabi ju orang yang mukrah memang fakta ji hana kena taklif. Tapi nya kau bicara kepada kejadian di lapangan apakah sah ataupun tidak, lagi cerita ikut sih. Apakah sah ke taklif malayuta ataupun tidak, walaupun di lapangan hana kenyataannya. Hana ke taklif malayuta. Nya juga lagi nya di lapangan hana kejadian ke taklif si mukrah. Tapi nya bicara apakah sah ataupun tidak. Asah pegah, pendapat asah pegah tidak asah. Dia tertegah getaklif si mukrah dengan mukrah alih. Getaklif ji dengan but yang dikerjakan dengan terpaksa. Terpaksa je membunuh gop. Apakah getaklif ji dengan kisas gara-gara poh gopnya? Dia asah pegah tertegah getaklif ji. Dia kehana je. Hana tertegah. Hana tertegah ya. Hana tertegah getaklif ji dengan mukrah alih. Di mana sah getaklif ni? Sah. Anda kata roh di poh je. Gara-gara diancam tersebut kakak kenang je. Dikira kenang ya. Walaupun dalam ranah syariat punya orang bekerja atau yang kepaksa yang dimaafkan rufi'ah an ummati rafa' hukum. Walaupun untuk getaklif sah saja getaklif. Tapi kenyataan ji hana. Wa in khalafa, sekalipun jaga ayah hana tertegah. Tisah getaklif. Si mukrah dengan mukrah alih, walaupun khalafa da'il ikrahi da'iyan syar'i, walaupun menentanglah oleh yang menyeru paksaan akan yang seru syarak. Latihan pun yang dipaksa li urung yang paksanya menentang dengan hukum syarak. Hai membunuh kau menentang hukum syarak. Yang tetap tidak tertegah getaklif ji dengan mukrah alih. Walaupun paksaan
yang dipaksa li si mukrih yang bertentangan dengan syariat. Tetap hana tertegah taklifnya si mukrah tersebut. Si mukrah. Wala binaqidhihi, dan juga tiada tertegahlah getaklifnya si mukrah dengan nakidnya mukrah alih. Nakid lawan je. Dia punya si mukri dipaksa si mukrah untuk membunuh orang. Jadi membunuh orang dikatakan mukrah alih. Mukrah alih. Nakid mukrah alih itulah tidak membunuh orang. Tidak membunuh huruf. Artinya laki je kan subutusi au nafiyahu. Yang definisi nakid. Dia punya mukrah alih membunuh huruf, maka nakid je tidak membunuh huruf. Maka hana tertegah hasil untuk getaklif si mukrah dengan nakid mukrah alih. Getaklif je untuk baik poh kau. Ada sah saja je getaklif ahli dipohgap kenang kisas, ataupun sah je getaklif je untuk baik pohgap, walaupun kondisi je nak terancam nyawa je. Hak sebab kata hakik ikrah pun, kata hakik ikrah. Jadi dan tiada hanya tertegah hasil getaklifnya si mukrah dengan nakidnya mukrah alih. Wain sekalipun wafaqahu dimuafakat ianya da'i ikrah akan da'i syarak. Surah siapa balik? Artinya getaklif untuk baik apa yang kan sesuai dengan syarat. Baik apa agak sesuai dengan syarat. Artinya yang kan sesuai dengan syarat kan hana pelai paksa li sebenarnya. Cuma kan hukum syarak anjur apa agak. Nya getaklif untuk baik apa agak. Getaklif paksaan untuk baik apa agak. Apa fungsi paksaan untuk baik apa agak? Ada fungsi cuma hanja apa agak. Tidak ikrah cocok dengan da'i syarak. Di bandua sama. Dan bandua ialah alal asahi fihima. Dia tak ada pendapat asah pada kedua surah tersebut. Taklif mukrah alih ataupun taklif nakid mukrah alih. Pakal hana tertegah bandua surah yang hanya asah bagah liimkanil fi'li, karena mungkin dikerja. Mungkin untuk dikerjakan perbuatan tersebut. Cuman lakin lam yaka'il awwalu ma'al mukhalafati. Akan tetapi nya kamu punya cerita bicara apakah sah taklif ataupun tidak sah. Taklif mukrah alih. Di ketika mukrah alihnya mukhalafah dengan syarak. Nyan rupa ji lam yaqa akan tapi tidak terjadilah yang pertama beserta mukhalafah. Han terjadi taklif mukrah alih di ketika mukhalafah dengan syarak. Hana kejadian. Perbuatan ji nah terjadi. Tapi taklif ji tidak ada. Tidak urung dia paksa untuk buah pohon. Terjadi di pohon gara-gara jika terancam. Pendapat asal kan bagah sah taklif. Tapi rupanya yang tidak terjadi. Apakah terjadi? Dikarenakan yang mukhalafah dengan syarak. Dikarenakan perbuatan yang dipaksa li si mukrih, ba'si mukrah, perbuatan yang mukhalafah dengan syarak. Han terjadi. Apakah terjadi lam? Li khabarin. Dikarenakan hadis. Kibaran ke Nabi, rufi'a an ummati al-khata'u wal nisyanu wa mastukrahu. Dan diangkatkan maksud Nabi daripada umat lu akan but tersalah dan akan but tua dan akan barang-barang yang dipaksakan adanya barang. Kajalah haji. Yang haji terjadi taklif. Sah taklif terjadi. Cuman karena rukhsah daripada syarak. Itulah rukhsah Nabi. Apalagi perbuatan tersebut memang perbuatan yang mukhalafah dengan syarak.
Benar? Lam yaka'il awwalu. Ba hana tertegah. Benar, bagakah hana tertegah? Itu kan sah. Sah taklif. Walaupun sah, tapi kejadiannya tidak ada. Sah ke taklif si mukrah dengan mukrah halih yang mukhalafah dengan syarak sah. Tapi kejadiannya hana. Pakon hana taklif ji walaupun hana taklif dikarenakan kagum sah lillah li Rasul. Perbuatan terjadi. Perbuatan yang dipaksakan terjadi, tapi taklif ji tidak ada. Yang haji ketika perbuatan terjadi, maka pendapat asah begah sah taklif. Kena kisah lah jika gara-gara pohon contoh. Walaupun terpaksa no. Tapi dikarenakan kagum sah li Nabi, maka taklif ji hanali walaupun perbuatan ji nah. Benar. Ya. Mohon beda ya. Jadi macam gembira ilah rasa. Ya. Bahkan nak taklif karena memang mungkin tubuh. Ya. Namun di istidrak tu Walasani dan juga tiada jatuhlah yang kedua getaklif dengan naqid mukrah alih beserta muafakat dengan syarak. Getaklif untuk baik poh. Kita getaklif untuk baik poh. Sedangkan jina pilihan jina lain untuk poh orang. Mungkin getaklif untuk baik poh. Asyik kaya ancam kata hakik keras cerita je mana. Getaklif untuk baik poh. Hana manduhah bagi. Illa bi sabri nama kan. Bi sabri. Qiyasan alal awwali kena qiyas di arti yang pertama. Berarti punya dua surahnya. Taklif dengan mukrah halih di ketika mukhalafah syarak, taklif dengan mukrah halih dengan nakid mukrah halih di ketika muwafaqah syarak yang berdua hana kejadian ji. Taklif ji hana kejadian walaupun benar sah ke bagah. Sah tapi hana terjadi. Yang terjadi yang tauhid wa innama dah hanya saja waqa'a terjadilah kedua-duanya yang awal dan yang sani bunuh ma'a ghairi zalika beserta selain demikian, selain mukhalafah, selain dengan muwafaqat. Pakon jatuh yang ada lain li qudratihi ala imtithali zalika, karena sanggupnya si mukrah ada diimtisal demikian syirir. Kiban cara diimtisal dengan bahawa ya'ti bil mukrahi alaih, dengan bahawa mengerjakan ianya si mukrah bangun dikerja dengan mukrah alaih karena da'i syarak. Dikerjakan karena da'i syarak. Itu contoh yang terjadinya taklif ni. Kaman ukriha ala ada'i zakati. Seperti si man yang dipaksakan man ada tunai zakat. Tunai zakat kan muafakat dengan syarak. Dipaksakan je untuk tunai zakat. Maka nak cara je supaya jatuh zakat yang dikerja. Mana kata dia dipaksa hana dengan hati montong berontak. Tetap hijau. Nya hanya jatuh zakat je. Batin jatuh. Hai gelah hukum je. Kagelah je dekat kaicok dia reja walaupun hana rela. Nah cara supaya gelah balahi na batin fanawaha inda akhdiha minhu. Maka dinit ianya si mukrah akan zakat di ketika gecok zakat minhu ni bak si mukrah. Arti mungkin je untuk dikerjakan mukrah halih karena da'i syarak. Sedangkan bunuh haji dikerjakan zakat kon da'i syarak. Hai paksa untuk bayar zakat. Ji syak bayar zakat je. Ana buah tang labah je dekat. Cik emah hai bayar zakat. Ada kan mukhalafah syarak dijuk unta kambing contoh haji tapi hana rela haji. Yang kan mukhalafah syarak. Tapi mungkin je untuk dikerjakan karena da'i syarak. Cara haji diniat. Pasang niat. Jadi gelah nama. Itu anglah.
Hang gelah bak batin. Bak lahir kan gelah kai cok dia raja Menyo surah je cu kadar dekat kan. Cu Tira orang gedepu bahawa gaya harta wei dekat dan utuh harta yang ada wei tahun gudang ke cu. Nya nampak mandilah paksa. Cu. Mandilah paksa je sebenarnya. Tapi hana mandilah paksa, sebab hana tahqiq ikrah. Ya dia kena paksa bertahqiq ikrah, lagi dia begah uno. Bentuk ikrah je. Atai cu le pencurian, pencuri cok Kon kero untuk bagi-bagi. Mana ubi kadal kan yang wei dekat tu. Ngomong kan ada harta. Nya harta ubi kadal yang kena wei dekat ah, ikhlas wei dekat. Gelah, munye nak genit. Nya nak genit mana gelah. Nya nak genit nak gelah. Sebab dia boleh jadi nanti yang kena juk kon yang nyan ada lain. Ada lain. Jadi dengan bahawa mungkin si mukrah bekerja dengan mukrah alih karena da'i syarak. Ataupun dengan bahawa mungkinlah dia mukrah dengan mukrah alih diperdatang dengan nakid mukrah alih. Dengan surah bahawa diperdatang dianya si mukrah dengan nakid mukrah alih. Hal keadaan ianya si mukrah itu yang sabar diaduh yang dipaksakan akan mukrah bihi dengan mayana. Sekalipun tidak ditaklifkan akan sabar diaduh mak ukrih habisnya. Contoh lain tau, yang contoh kedua, contoh yang nakid. Contoh nakid lagi contoh siman. Yang dipaksakan amal ada jib khamar. Dipaksa je untuk jib tua. Yang kan mukhalafah syarak. Sah untuk ketaklif je untuk nakid daripada mukrah alih. Tuan nakid je beg jib. Dipaksa untuk jib. Sah taklif untuk dengan nakid jib, beg jib. Sah. Jadi walaupun cara je pun sabiran. Ditabah je dia ada mak ukriha habis. Walaupun orang dalam kondisi terpaksanya hana bebankan je, hana paksakan, hana taklifkan je untuk bertabah lagi kan. Andai kata dijib tak je boleh je. Hana kena khitab sini. Terbakar terpaksa. Tapi sah je taklif dengan kebalikan je, dengan nakid je. Kalau lagi contoh siman yang dipaksakan man ada jib khamar. Famtana'a minhu, maka menegah yaman minhu ni bak jib khamar. Hal keadaan yaman itu yang tabah diata uqubah ni bak si mukrih. Apa yang dipaksa koh daku kita tabah je bah koh daku boleh lo. Yang tua hang kujib je. Kan mungkin je untuk mendatangkan adanya. Dikarenakan yang dikerjakan ialah nakid mukrah alihnya muafakat da'i syarak. Ya benar. Waqila yamtana'u taklifuhu bidzalika. Tertegahlah getaklifnya si mukrah dengan demikian mukrah alih ataupun nakid mukrah alih. Faqad tertegah li adami qudratihi ala imtithalihi. Dikarenakan tiada kudrahnya si mukrah alih, hana kesanggupan si mukrah ada diimtisal daripada taklif tersebut. Fakon hana mungkin imtisal idzil fi'lu lil ikrahi, karena bermula perbuatan karena dasar paksaan, la yahsulul imtisalu bih, hana hasilah oleh imtisal dengan but tersebut. Kiban tak taklif but yang hana imtisal. Jadi jika ipoh agak kon dasar imtisal, dasar ikrah. Yang tuan kan menentang. Sedangkan taklif kan perbuatan yang nak imtisalan. Mana imtisalan je. Ini ada orang ikrah yang kon imtisalan nama je. Imtisalan yo dalam bahasanya pun menjunjung tinggi perintah ataupun larangan. Kemauan diri. Kemauan. Kemauan yang kuat artinya. Kan mau saja. Yang mau saja sama je. Nak kuat kemauan je. Bukan. Tamayang. Tapi mana tamayang dan.
Kalau puasa tengok, puasa tan. Ni kan mau-mau saja. Tapi lebih muafik dia kala ni. Benar? Maklum dan ilah katanya di Qila hai cocok dengan makna taklif. Jadi qila baga. Jadi mungkin tak kerja buat taklif buat yang hanya dasar imtisalan. Apa makna taklif kau imtisalan. Lahir kala memang elok atau qila baga. Mana alasan lain ni pada pakai ini yang terjeh tu Wala yumkinul ityana ma'ahu binaqidihi, dan tidak mungkin ianya si mukrah akan mendatangkan beserta ikrahnya dengan nakid daripada mukrah alihnya apa juga mungkin. Dasar paksaan pun mungkin. Tingkat yang ada kerja mantong, yang kagak kerja hai kaya poh gap. Nyama tu hanya lahir imtisal. Apalagi kerja imtisal yang ada hanya kerja, yang hanya mungkin kerja. Hai untuk be poh gap. Mungkin. Kemana dia imtisal? Tingkat yang kaya kerja tu apa imtisal? Dia kengkilah mungkin tu. Mungkin kita taklif. Ti imtisal je kosong. Baiklah pada mukrah hadis ataupun pada nakid mukrah hadis. Wal qaulul awwalu, dan bermula qaul yang pertama itu bagi Asy'ariyah. Yang ashah dia, ashahnya. Dan bermula qaul yang kedua itu bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah. Walaupun dah pegang cocok. Mu'tazilah apa kan? Mu'tazilah apa Nanti Asy'ariyah nak alasan sendiri nama alasannya. logik. Mu'tazilah logik. Mereka cik main-main akai Mu'tazilah. Dumpu akainya. Yang penting beluklah akai. Yang ni lu akai dumpu tintung ya. Memang bukan cara lagi ide punai hotel kalau mbak ilah